समस्त आम चैनल टी स्नाइडियो स्वागत तेज रही है न्यूज अपडेट 2360 जहाँ आप पाइपुर चैनल माध्यम बहुत सारे एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी जहाँ आप सेयार कर जाऊँ। प्रथम अपडेट आरंभ करवा विद्यालय गणशिक्षा विभाग चिठी अनुसार आपण देखिपारे विभिन्न सरकारी अनुदान प्राप्त एंड आपणकर विभिन्न शिक्षक मानकर जो दाबी थिला से दाबी को जानी शुणी सरकार आपणकर पोस्टपोन करुँच एवं जानी शुणी शिक्षक मान हारास कर पछपटे शिक्षक मानकर भी किसी दोष त्रुटि रही जे भाग भाग हो दाबी भिन्न भिन्न रखा निजस्व स्वार्थ देखा तो यहाँ बुझा उचित जे जो शिक्षक माने जिते प्रकार दाबी कर सबू दाबी हो शिक्षक मान स्वार्थ तो जदि दाबी समस्तंकर एक हो पार ताहले जाई शिक्षक माने एक हो पारे आ दाबी कंप्रोमाइज करिया कथा नुहे सबू दाबी सम्मिलित करी एक स्वर स्वर उत्तोलन कले निश्चित भाव पूर्ण हो पार किंतु हुए तो आज पर्यटन शिक्षक मैंने बुझीपारे मत लगुनि आ बुझीपारे बोली ठीक अच्छे। एंड नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट रही आपणकर अव्यवस्था खेताब जो प्राथमिक विद्यालय सबू दिन खबर कागज आम देखुचे एवं बाहर भी दरकार प्रतिफलित हवा भी दरकार जन आंदोलन जन असंतोष रूप से कहीं सरकार शिक्षा को 2 वर्ष भितर रसातल कर सारे ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट रही रानीगुड़ा ग्रामवासी अभियोग स्कूल चलाऊँ प्रधान शिक्षयित्री स्वामी ये किसी दिन तले कटक एमती अभियोग आसाला ये जिन ठीक नुहे सरपंच स्त्री हम सरपंच स्वामी चलेबे पंचायत सेमती शिक्षयित्री हे आपणकर से क्षेत्र में ठीक अच्छे प्रशासनिक दक्षता अच्छी चल पारे किंतु शिक्षयित्री ट्रेनिंग नहीं शिक्षयित्री पिला मानकर मनस्तत्व को पढ़ी मेथड ऑफ टीचिंग यूटिलाइज करें किंतु तांको स्वामी से प्रोफेशन नुहति अर्थात से जानी ना से पिला पढ़ेबे केमती ठीक अच्छे। सहित चिकित्सा अवहेला जो मुंडे पोक हो गले मृत्यु सह संघर्ष कर पंचम श्रेणी छात्र आपड़ कहे स्कूल यदि पिलाटे पोक है अभिभावक दायी अभिभावक बुझा कथा ताहले कहीं शिक्षक शिक्षयित्री दायी कर से पिलाटी घर रोला से पिलाटी स्कूल रोला स्कूल आपणकर जो एसएसडी स्कूल रही से हॉस्टेल रोला अर्थात से आपणकर दायी करा केन्दुझर जिलापाल द्वारस्थ होती से एवं आपणकर वासुदेवपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय हॉस्टेल रोकवा पंचम श्रेणी छात्र मुंडे स्थिति हुई तो एमती आगु भी थे होता तो ये जिनटा को एटलिस्ट माने जो मैंने हॉस्टेल माट्रन रोचे बा जो शिक्षक दायित्व हॉस्टेल रोचे से तदारख करेंगे आप कहे शिक्षक कौन ये काम करेंगे देखो एसएसडी स्कूल्स माने आपण मानक 2 ରୁ 3 मास हॉस्टेल दायित्व मिल हॉस्टेल पिला खाइबा आरंभ कर पिला स्वास्थ्य पर्यंत आप देखा पड़ो कहीं एएनएम नियुक्ति सरकार करुँच बट सबुठी करूना ठीक अच्छे। एंड स्कूल गात खोली छाड़दे ठिकादार विपद में कोनी कोनी पिला माने ये किए क्या कह ठिकादार तो निश्चित भाव में सरकारी लोक ही होते ठीक अच्छे। सहित बिना स्वीकृति चलुवा स्वतंत्र विद्यालय सर्भे कर 80 जन लीडर को भारप्राप्त अध्यक्ष दायित्व दिखाई पंचायत राज विभाग ना नकली पदोन्नति ये कौन चली ये देखिले आप फेक स्पेशल स्कूल चलती फेक शिक्षक रोच फेक डाक्तर रोच फेक पुलिस बाहर फेक चिठी बाहर निजुक्ति ना फेक आपणकर अपॉइंटमेंट लेटर मिलूँ फेक पंचायत राज प्रमोशन भी हो गला आउ कौन आज्ञा देखा बाकी रहा ठीक अच्छे। एंड पंचायत राज विभाग ना नकली चिठी जिलापाल सतर्क सूचना कराई चाकरी पे असाधु उपाय ये परीक्षा देले जन नियुक्ति यही ऑफलाइन परीक्षा ये जिन बहुत बार हुए बट जो कंप्लेन करा जाए से शुणा को कहीं प्रस्तुत ना ऑफिसर माने एते माने इगोस्टिक हो गले एमान निजे मु जहाँ कहूँ से ही ठीक आउटा ही मुझे एक्जिक्यूट करके रही जदि जड़े अभियोग कर अभियोग को मुझे नेगेटिवली नेबी एंड शुणबी ना प्रत्याख्यान करी हैरान करी तो आज ये जिन धरा पड़ी परीक्षा जड़े दौर चाकरी पाँच ऑफलाइन ये जिन ही मैक्सिमम देखा मिलूँ ठीक अच्छे। एंड निजुक्ति ना खोलनी बही गतकाली मुझे देखी कथा आपण मैंने करेंगे आप अंचल ठीक अच्छे। एंड राज्य निर्वाचन सचिव सूचना एप्रिल पंचायत निर्वाचन और पौर निर्वाचन करें आप मार्च कोड ऑफ कंडक्ट देखा पाइबे तेणु मार्च मिड ऑफ मार्च पर्यंत आप कोड ऑफ कंडक्ट ना सब जिन हो पार अर्थात आज आप हिसाब को ने 6 मासर अवधि बाकी अच्छी ठीक अच्छे।
ଜାଲ୍ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଏତାଲା ଦେବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିବା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। କୋଡ଼ିଏରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଆପ୍, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି, ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା, କଲପ୍ରିଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା, ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ବହି କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ସେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ବି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତାହେଲେ ନୂଆ ବହି ଛାପିକି ଦେବେ କେବେ? ଏ ତ ଜୁଲାଇ ସରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ମାସ ବି ତ୍ରୁଟି କରେକ୍ସନ୍ କରି ଛାପନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟୁ ଆଣ୍ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ହେଇଯିବ ଆର ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଫାଷ୍ଟଲି ରାପିଡ଼ଲି କରନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏସ୍ସିଆର୍ଟି ଅଫିସରେ 8 ଘଣ୍ଟା ମାରାଥନ୍ ଜେରା। ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରୁ ପଳେଇଯିବ ବହି କଥା, ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରୋଇ ପ୍ରେସ୍ରେ ଛପାଯାଉଛି ବର୍ଷକୁ 70 କୋଟିର ବହି। ପୁସ୍ତକାଗାର ଏଇ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଥାଇ ବି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟିଭି କରାଯାଉଛି। କାମ କରୁନି ପ୍ରୁଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଭାଗ। ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନୀ ବୟାନବାଜି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଲି। ଏବଂ ତା ସହିତ କାଳିଜାଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟି ଗଠନରେ ବେନିୟମ ଅଭିଯୋଗ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାୱାର ନୁହେଁ, ପାୱାର କରିଡ଼ରକୁ ଆପଣ ଆସିଗଲେ ସବୁ କରିପକାଇବେ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଲିଗାଲିଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର ବି ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆପଣ ମେମ୍ବର ହେବେ। ତ ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ହେବେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଯିଏ ହେଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଇଲିଗାଲ? ଯଦି ଇଲିଗାଲ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ। ଏବଂ ଏସ୍ସିଆର୍ଟି ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମୂଳ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଜବତ କରାହୋଇଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏବଂ 3 ବର୍ଷିଆ ଆପଣଙ୍କ LL ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଛି। 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ, ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ମେଧା ତାଲିକା ପବ୍ଲିଶ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ 114 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଚର ସର୍ଟେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଇଟା ଓନ୍ଲି 5 ଟିଚର୍ସ ମ୍ୟାନେଜିଂ 9 କ୍ଲାसेସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସବୁଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ମାଲକାନଗିରି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଚିଠି ଅଛି। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଜୁଲାଇ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା, କାହିଁକିନା ମାସେ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ଖାଲି ତଥ୍ୟ ମଗା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇସାରିଛି। CBSE 10ମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 60% ପିଲାମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହି ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ NCERTରେ ପୁଣି ତନାଘନା। ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଏ ବାସଗୃହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ କଥା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକ୍ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିବାହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ସଙ୍କଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି କେବଳ ହୋମିଓପାଥିକ ନାହିଁ, ଲ ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ବି ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚରର ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନକୁ 8 ମାସ ବିତିଲାଣି। ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷାରେ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ 27 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 26ରେ ତ ନାହିଁ, 27 ଶେଷ, ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ସେମାନେ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିଠୁ ହିସାବ କଲେ ଆହୁରି 1.5 ବର୍ଷ, ତାମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ 28 ଆଡ଼କୁ ହେବ ବୋଧେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରେକ୍ସନ୍ସ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ଚିଠି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଚଞ୍ଚକତା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର ଘଟଣାରେ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ପୂର୍ବତନ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବିଟେକ୍ରେ ବଢ଼ିଲା 5000 ସିଟ୍। 22 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଜେଇ ଫଳ, ଅଗଷ୍ଟ 14 ସୁଦ୍ଧା ନାମଲେଖା ସରିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି 60% ସିଟ୍। ଏବଂ କଲେଜ ନିକଟରେ ନିଶା କାରବାର ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମାଗିଥିଲା ରିପୋର୍ଟ। ତ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଏହା? ମୋତେ ଲାଗୁନି। ସ୍କୁଲଠୁ 100 ମିଟର ପରିସର ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଅଜବ କଥା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଗ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଆର୍ ସେଲିଂ ଦେମ୍ ଆଟ୍ 7.15 ପର୍ ଏଗ୍। ତ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏଇଟା ଦେଲା, ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ନେଇକି ସେମାନେ ଯାହା ଫାଟିଲା ପଚିଲା ତାକୁ ନେଇକି 9 ଟଙ୍କା ବିକିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେତିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ତ ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ଏଇଟା କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଢ଼େଇ ପକାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି,
तो नेक्स्ट टाइम देखिबा शेष होइछि अपडेट जहाँ जहाँ आम आलोचना करथिले। आशा करी भिडियो माध्यम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाई पार्छ हेल्पफुल देखा नेक्स्ट वे। धन्यवाद।